Ice breaking, ku gabung menjadi satu. Mulai ya, 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Mari bertepuk tangan, mari bertepuk tangan, mari bertepuk tangan.